बंधु माने आपण माने कौन जानिछंती जे आपण माने जदि हाथ में रूपा मुदी पिंधती तेबे आपण निजर भाग्य को बदलाई दे पारिबे। तेबे बंधु माने मोर एही कथाटी आपण मानकु मूल्यहीन परि लागुथाई पारे, कारण आपण मानक मध्यरु अधिकांश रूपार मुदी निश्चय पिंधिथिबे, मात्र आपण निज जीवन रे कोनसी प्रकार परिवर्तन देखि नथिबे। मात्र आपण माने एहार पछर रहस्य जानती नाही, सेथिमै आपण को एहार कोनसी लाभ प्राप्त होई न थाए। बंधु माने रूपार जेउ कोनसी आभूषण आपण परिधान करूछंती ताकू परिधान करिबा पूर्वरु तार संस्कार करिबा आवश्यकता होइथाए। बिना संस्कार रे रूपार कोनसी आभूषण आपण को कोनसी भी लाभ प्रदान करि न थाए, किंतु आपण माने सेमिति ही रूपार मुदी को धारण करि नै थांती, जहा फल कि आपण को एहार कोनसी भी चमत्कारी प्रभाव देखिबा को मिलि न थाए। तेबे संस्कार रो अर्थ होउछि तार शक्ति को जागृत करिबा। बंधु माने आम शरीर जदि प्राण चली जाई थाए तेबे आम शरीर मूल्यहीन हो जाई थाए। सेही परि जदि रूपार आभूषण को आपण संस्कार न करंती, ताकू जागृत न करंती, तेबे ताहा मध्य कोनसी प्रकार शक्ति रही न थाए। तेबे बंधु माने आपण माने एहार लाभ विषय जानिया पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे आपण माने कौन जानती जे एही चांदीटी भगवान शिव शंकरंकर नेत्ररु उत्पन्न होइछि बोली मना जाई थाए। एपरि मध्य मना जाई थाए जे माता पार्वतींकर रज्जुरु मध्य एही चांदीर उत्पन्न होइछि। तेणु आपण जदि चांदीर आभूषण धारण करूछंती, चांदीर मुदी धारण करूछंती, तेबे आपण को प्रभु शिव शंकरंक सहित माता पार्वतींकर मध्य कृपा प्राप्त होइथाए एवं आपण निज हाथ रे चांदीर मुदी पिंधिबा द्वारा आपणकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत हो जाइथांती, कारण चांदी होउची शुक्रंकर प्रतीक एवं आपण निज हाथ रे चांदीर मुदी धारण करिबा द्वारा आपणकर शुक्र ग्रह बलवान होइथांती। आपण माने जानती जे जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह बलवान होइथांती, सेही व्यक्ति को तांको जीवन रे समस्त प्रकार भौतिक सुख प्राप्त होइथाए। एहा सहित आपण जदि चांदीर कोनसी भी आभूषण धारण करंती किंबा चांदीर मुदी धारण करूछंती, तेबे आपणकर कुंडली रे चंद्रमा मध्य बलवान होइथांती। चंद्रम को शीतलतार कारक मना जाई थाए। तेणु जेउ व्यक्ति माने छोट छोट कथारे रागी जायंती, सबुबले चिड़चिड़ा बा चिड़ा प्रकृतिर होइथांती, सेही व्यक्ति माने जदि चांदीर कोनसी आभूषण किंबा मुदी धारण करंती, तेबे एहा तांको बहुत बा अनेक शुभ फल देइथाए। मात्र एहा सेतेबेले आपणको शुभ फल प्रदान करिथाए जेतेबेले आपण एही चांदीर आभूषणर संस्कार करी तापरे एहाकू परिधान करिथांती। चांदीर मुदी पिंधिबा द्वारा एहा आपणकर मनर चंचलता को दूर करिथाए। जदि आपणको मन सबुबेले अशांति रहुथाए, तेबे एहा आपणकर मन को शांत करिबारे कार्य करिथाए। बेले बेले एपरि हुए जे आपण गोटिए कार्य करूछंती एवं ताकू संपूर्ण करी आउ गोटिए अन्य कार्य रे लागि जाउछंती। एपरि करिबा द्वारा आपण कोनसी भी कार्य संपूर्ण करि पारु नाहंती, जहा फल रे आपणकू कोनसी कार्य रे मध्य सफलता प्राप्ति हेउ न थाए। तेबे एही परिस्थिति रे एही रूपार मुदीटीए आपणकू सहाय्य करिथाए। एहा आपणको मन को शांत रखिबारे सहाय्य करिथाए, जहा फल रे कि आपण प्रत्येक कार्य को आपण शांत मन रे शेष करि परिबे। आपण जदि विद्यार्थी अटंती एवं पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागू नाही, आपण जेते चेष्टा करी पाठ पढ़िबा को बसिले मध्य पाठ पढ़िबा समय रे आपणकर मन को अन्य चिंताधारा आसुची एवं आपण केबे भी निजर पाठरे निजर मन को
କେନ୍ଦ୍ରଭୂତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୂପାର ମୁଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ରୂପାର ମୁଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସୋମବାରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ବାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ଥାନ୍ତି ଯେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ରାଗ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କର ନିଜର ରାଗକୁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୂପାର ମୁଦିଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପାଖରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିପାରିବ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ରୂପାର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକତା। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଳବାନ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରୂପାର ମୁଦି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରୂପାର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓପାଲ ରତ୍ନ ସହିତ ଚାନ୍ଦିକୁ ମିଶାଇ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀ ଏବଂ ଲାଭରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରୂପାର ମୁଦି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧକ ଅଟନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହାତରେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥାଏ, ଏହା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଅନେକ ରୋଗରୁ ଏହା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାନ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରଣ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଚର୍ମ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଏହି ମୁଦିକୁ ବା ଚାନ୍ଦିର ମୁଦିକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।